जय जगन्नाथ सांग मैंने आसन देखा आमर आज कौन सब चली कार्यक्रम आमर सब खिया पिया सैला भात तरकारी पत्र मान तरकारी सब सारी भात बसई खाली भात है सरजी पखाड़ खाई सारूँ आज आम छोट पिला माने सब खेल आज स्टार्ट कर टूर्नामेंट टूर्नामेंट आरंभ कर सर जाए शनिवार जार देखार इच्छा ये पलि आस देखे देखे दे करना भिडियो हाँ है सियाड़ी पूरा बुले दे से कौन को हाउ जानते में से पुआ नहीं पुआ जोगी छाय है पुआ दौड़ है दौड़ देखो पुआ हाय जूम करी देखो बसी जे उठुची बसुची पिंक कलर ड्रेस टा होची पिंधि से आई खेलुं आ धान पिटा चली बहुटी डाक दे मम्मी हाय मम्मी पोरा लौज देखो अने से कोन होच त पुआन नहीं चल छी ना एपड़ी पूरा धनिया आम बाड़ी सब शाग पकई पालंग शाग आउ सब पुक खाई मैंने किसी रखिलानी सब तार सकाल है डाल पत्र सब खाई धनिया पत्र आमर काकुड़ी गछ लगा गेंडू गछ लगा गेंडू फुल फुल जमा कहबे दबा नहीं आमर फुल गछ कम खाइल फुल आमर मोर भात बस सब तरकारी सैला भात कर रजनीगंधा फुल फुटी क्रिकेट मैच हो जाए पूरी जैसा प्रथम ओवर खेल शेष सुधा मो भाई उधर जाए बढ़िया कौन विकेट न हर दल रन संख्या 4 झीटाटे धनिया प्रथम बलवाई स्टेटमेंट दे
On out. Batsman. New batsman. Home. Ball run संख्या 3 over 2 bowler. ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମର କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା 4 ପିସ୍ 5 ପିସ୍ ଦିଲ୍ ପସନ୍ଦ ଖିଆ ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଦିଲ୍ ପସନ୍ଦ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଦୁଃଖ ନେବୁ ନା ତୁ ହଁ ଏଇଟା ତାର ହଁ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ନା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇ ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି ଯେହେତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ଆଉ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଟିକେ ମାମା ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି କର ସେଥିପାଇଁ କୋବି ପକୋଡ଼ା କରୁଛି ଛାଙ୍କୁଛି କରିସାରିଲିନି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେତିକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇକି ଖାଉଛି ଏଇଠି ବସିଛି ସବୁ ଛିଞ୍ଚତର କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ 4ଟା ବେଳେ ତାକୁ ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ସବୁ ରଖିଥିନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ପଲଙ୍କର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଉଛି ଏଠି ଶୋଇକି ଖାଉଛି ଉଠିକି ଖା ଯାଏ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଲା ସେପଟେ ଉଡ଼ିଯିବ कहीं आम छक्का छंकी मुझे आगुरी करे बहुत तापर अल्प करी पूरा गोटे फाड़ू ता अधा करी कहीं जेहेतु देह भल होनी मोर तो गैस मुझे खाइबिनी ये तो कुआड़े कहले आज कौन फिस्ट फिस्ट बोधे करेंगे से खाइनी जाए छुआर करदेली मुझे से दिल पसंद खाई छुआ भी खाई छंका छंकी करदेली रुटी भी अच्छी तरकारी अच्छी भात अच्छी सबू अच्छी आ कि करी जहाँ खाइबा कथा खाइबे तेल प्रबल पूरा गैस हो खाइले कौन आ खिया हेनी देखु ये पिलाटी की खाई सारी कौची मत निद आसला यही पिला आपण आड़े जदि अच्छी ताहले टिके जनइबेती ये खाईदब शोई पड़िया पाठ जमा नहीं ता बैग रु बही बाहरिकी रही शोई पड़िया सांगे सांगे फ्लाट हो आउटे कौन तार खेल कथा कौन सब लिखाई किए सब जीतिले आज काली तुम कौन अच्छी सेमिफाइनाल कौन टे जो मैंने देखा चाहूच पलि आसो आम कौ गाँ को कह तुम गाँ ना कौन कौन ठीक अच्छे मुझे कहीदे जो मैंने देखापी चाहूँगी पलि आसतु चापुंडिया को पूरा आम घर पाखरे खेल हो देखिए ये पिलाटी हूँ मुख्य नायक पिलाटी ये सब दायित्व नहीं बड़ पिला भी अच्छा से बड़ पिला भी आसिक सहयोग कर छोट छुआ आरंभ कर बड़ छुआ आसिक बहुत सहयोग कर
ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ନେଇଯିବୁ ତମେ ଶୋଇଅ ନିଦଟା ଆସିଗଲାଣି ଆହୁରି ଏତିକି ରହିଲା ମୁଁ ତ ଖାଇମିନି ଆକୁ କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ତ ଖାଇମିନି ମୋର ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ବାବା ଖାଇବେନି ବାବା ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଖିଦେବା ନା ଚାକୁଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଏତିକି ରହିଲା ଦେଖିବା ଯଦି ଆସିକି ଖାଇବେ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ରହିବେ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଖାଇକି ଖାଇବେ ନହେଲେ ଏକୁ ଫିଙ୍ଗା ହେବ ମାନେ ଇଏ ଟିକେ କହିବେ ବାସି ଜିନିଷ ଦେଇତେ ପାଟି କରିବେ ଯାହା ହେଲା ଖାଇବ ଆଉ ଯାହା ରହିବ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଖାଇବନି ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭ କରି ରଖିଦିଏ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କରିକି କରିଛି ଫୋପାଡ଼ିବି ନା ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇ କ'ଣ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିବିନି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଛୁଆ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ଫୋପଡ଼ା ହେବ କ'ଣ କହୁଛ ଟିକେ କୁହ କ'ଣ କହୁଛ ଅଭ୍ୟାସ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଏତିକି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରୁନାହିଁ ନା ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଛି ଆମର ସେଥିପାଇଁ ତା ବାବା ଟୋଟାଲ୍ ମନା କରିଛନ୍ତି ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି କିଛି ଖାଇବନି ଯାହା ହେବ ଆମର ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଖାଇବ ପଛେ ଖାଇବନି ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି ପ୍ରକୃତରେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଭାରି ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ମୁଁ ତ ମୋର ଏଇ ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥିବି ମୋ ଛାତି ଖାଲି ଜଳିବ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ଜଳୁଛି ସବୁ ତ ଏବେ ତ ଆଣିଥିବ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନୁହେଁ ସବୁ ସାର ବିଷ ଦିଆ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଲାଣି ବୁଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଆଖି ଅନେଇଛି ଆଖିଟା ଦେଖେଇଲି